there's other verses to it too. Hay otros versos para este canto. There's a verse that goes, though all hell assail me, I shall not be moved. Una que dice que aunque el infierno me ha desechado, no voy a ser movido. Jesus will not fail me, I shall not be moved. Jesús no me va a fallar y no voy a ser movido. So it's a good song. Es un buen canto. Amen. Let's go ahead and go to Matthew chapter 5 today. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. We're going to begin reading in verse 33 in a few moments. Vamos a comenzar leyendo del versículo 33. In Matthew chapter 5, Jesus begins to preach the Sermon on the Mount. En Mateo capítulo 5, Jesucristo comienza a predicar el servicio en el monte. Because it's Jesus preaching it, it's the greatest sermon ever. It just has to be. Y porque Jesucristo lo está predicando, es el sermón más grande en todo el mundo. And he starts by saying, blessed are the poor in spirit. Y comienza con decir que bienaventurados los que son pobres en espíritu. Blessed are those who mourn. Bendecidos los que lloran. He begins by letting us know that the kingdom of God is different than the kingdom of the world. Comienza dejándonos saber que el reino de Dios es diferente del reino del mundo. The world would never say you're blessed if you're poor in your spirit. El mundo nunca te dirá que eres bienaventurado si eres pobre en espíritu. They would say there's something wrong with you. You need some pills or a drink or you need to go clubbing. Dirían que algo es incorrecto contigo, que tienes que agarrar unas pastillas o ir al club. They would never say, blessed are you who mourn. You're sad. No, you need to be happy. Come on. Nunca dirían que bienaventurado es el que llora. Dicen que te ves muy triste y tienes que ir a estar feliz. They may say, blessed if your bank account is full. A lo mejor dirían bienaventurado si tu cuenta del banco está llena. Or blessed if your belly is full. Si tu estómago está lleno. But poor in spirit. Pero pobre en espíritu. Mourning. O triste. They would never call that blessed. Nunca dirían que es bendecido. Jesus was letting us know that the kingdom is completely different than the world. Jesucristo nos dejaba saber que el reino es diferente del mundo. And after Jesus does that in the Sermon on the Mount, y después de que haga eso Jesucristo en el Sermón del Monte, he turns his attention to the wrong interpretation of God's law. Voltea su atención a la mala interpretación de Dios. The false teaching of the Jewish leaders that they were adding to God's word. De la enseñanza falsa de los líderes judíos. Jesus would say things like, you have heard it said. Jesús decía cosas que ya lo habían escuchado. But I say to you. Pero yo les digo. He began his preaching by correcting the false teaching. Comenzaba su predicación con corregir a lo que no fue enseñado correctamente. In Matthew 19 through 20. En Matthew 5, excuse me. Mateo 5, 19 a 20. 19 through 20. He says, whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men to do so. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos shall be called the least in the kingdom of heaven. Muy pequeños, y así enseñé a los hombres. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, you will by no means enter into the kingdom of heaven. No entraréis en el reino de los cielos. Jesus began his preaching by correcting the scribes and the Pharisees. Jesús comenzaba su predicación corrigiendo a los fariseos y escribas. They were adding and taking away from God's word. Añadían y quitaban de la palabra de Dios. The scribes were highly respected scholars. Los escribas eran escolares respetados. They were thought to be the
good interpreters of God's law. según eran los buenos interpretadores de la ley de Dios. And the Pharisees were also teachers of God's law. Igualmente los fariseos que eran buenos maestros de la ley de Dios. But the problem is that they would add their own tradition to God's word. Pero el problema era que añadían su propia tradición a la palabra de Dios. And so these traditions would change the meaning of God's word, and so this is why Jesus began to correct it. Estas tradiciones cambiaban la palabra de Dios y por eso lo corregía Jesucristo. He would say, you've heard it said, don't commit murder. Dios, ¿sabes que lo escucharon? Que fue dicho que no cometéis homicidio. But I'm telling you, even if you're angry with your brother. Pero yo te estoy diciendo que si te enojas con tu hermano. So Jesus was saying, listen, that God's teaching goes beyond just do's and don'ts. It has to do with what's going on in your heart. Jesucristo está diciendo, mira, la enseñanza de Dios va más allá de lo que haces y lo que no haces. Tiene que ver lo que está en tu corazón. You shall not commit adultery, but this is what you've heard. Lo que has escuchado, que no debes de cometer adulterio. But I say, even if you look lustfully, Pero yo digo, si miras con suficiencia, that Jesus wanted us to battle against the lust of the flesh that's inside of us. que Jesús ha querido que batallemos con la carne que está en nosotros. And so the scripture that we're going to look at this morning, Jesus continues correcting the false teachings. La escritura que vamos a ver en esta mañana, Jesucristo continúa a corregir. And he begins to deal with vows or oaths or promises. Y está tratando con promesas. The Pharisees would teach that it was okay to break your word at times. Los fariseos enseñaban que estaba bien de quebrar tu palabra a veces. That it would be okay to lie as long as you didn't swear to God. And Que iba a estar bien si a veces echas mentira, a lo menos que no jures por Dios. they would say, you don't have to keep your word. You don't have to keep your promise if you swear by God's throne. Si no tienes que guardar tu palabra ni guardar tu promesa si no va contra la palabra de Dios. But if you swear by God, then you have to keep your word. Pero si juras por Dios, tienes que guardar tu palabra. Matthew 23, En Mateo 23, 16 through 22, 16 a 22, Jesus corrects them for this. Jesús los corrige por esto. He says, woe to you, blind guides, who say, whoever swears by the temple, it is nothing. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, en que decís, si alguno jura por el templo, But whoever swears by the gold of the temple, he is obliged to perform it. no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Fools and blind. Insensatos y ciegos. Jesus called them a fool. Jesús les llamaba insensatos. Man. Jesus wasn't always nice. ¿No siempre era amoroso Jesucristo? Fools and blind, for which is greater, the gold or the temple that sacrificed the gold? Insensatos y ciegos, porque cuál es mayor, el oro o el templo, que santifica al oro. And whoever swears by the altar, it is nothing, but whoever swears by the gift that is in it, he is obliged to perform it. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Fools and blind, for which is greater, the gift or the altar that sanctifies the gift? Necios y ciegos, porque cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Therefore, he who swears by the altar swears by it and all the things on it. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. And he who swears by the temple swears by it and him who dwells in it. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. And he who swears by heaven swears by the throne of God and him who sits on it. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. And so in the scripture that we're going to read, Matthew chapter 5, En la escritura que vamos a leer en Mateo capítulo 5, Jesus is correcting the attitude of the heart. Jesús corrige la actitud del corazón, That people are being taught that it's okay to not be truthful, que se les enseña que está bien de no decir la verdad, that it's okay to lie and not keep your oaths. que está bien si echas mentiras y no guardes tus promesas. Matthew 5:33 through 37. Mateo 5, 33 a 37. Again, you have heard it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor
tus juramentos. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by earth, for it is footstool. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, Nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. ni por Jerusalén, porque él es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un Vale. solo cabello. Sorry, brother. But let your yes be yes, and your no, no, for whatever is more than these is from the evil one. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Father, we thank you, Lord, for this opportunity to come into your house, Lord, to look at your word. Father, you have only spoken truth, Lord. And Jesus, you said that you are truth, Lord. I pray, Father God, that we as your people, Lord God, would speak the same, Lord God, under pressure, Lord God, or at ease, Lord God, at day and night, Lord, at any time, Lord God, that our lips would move, that your truth would come forth. In Jesus' name, amen. And so again, Jesus is beginning by correcting wrong teaching. Jesús comienza por corregir el enseñar incorrecto. When you were a kid, you would maybe say to your brother or your sister, I told you you could have my candy, but I have my fingers crossed. Cuando eras niño le decías a tu hermano o hermana, te dije que podías tener mi dulce, pero tenía mis dedos cruzados. And this is what some of the Jewish leaders were teaching the people. Esto es lo que los líderes judíos les enseñaban al pueblo. They're saying, listen, if you say, I swear to God, you better do what you said. Dice, si juras por Dios, debes de hacer lo que dices que vas a hacer. But if you swear by Jerusalem, I got my fingers crossed. Pero si juras por Jerusalén, tienes tus dedos cruzados. It's no big deal. You can break that promise. No le hace, puedes quebrar esa promesa. It's okay to lie in that scenario. Está bien si estás echando mentiras en esa situación. And so you can see why Jesus was always at odds and against the Pharisees and the scribes. Por eso puedes ver que Jesucristo siempre estaba en contra de lo que enseñaban los fariseos. Because they were taking God's word and they were twisting it and perverting it to what they liked. Porque tomaban la palabra de Dios y la volteaban. Jesus said, let your yes be yes and your no, no. Jesús dijo que tu sí sea sí y tu no sea no. That whatever is coming out of your mouth should be trustworthy. Que todo lo que salga de tu boca sea con confianza. That you shouldn't even have to say an oath. Que no debes de decir, no tienes ni por qué prometer. You shouldn't even have to make a No promise. tienes que decir una promesa. Because your word should be so good that when it comes out, people say, yes, it's going to happen because he said it. Porque tu palabra debe de ser tan buena que cuando te escuchan van a conocer que lo vas a hacer. Now, God wasn't completely against oaths because in the Old Testaments, we would see that he allowed this. Y Dios no estaba completamente contra las promesas porque conocemos que en el Antiguo Testamento Él lo permitió. But the problem that Jesus was speaking to was that people's word was becoming untrustworthy. Pero el problema que estaba anunciando Jesucristo es que no era con confianza la palabra de los demás. That people, you couldn't trust anybody's word. Que no pudiste confiar en la palabra de nadie. And it's like that today. Y así es ahorita. Like you turn on the news and I have no idea if what this guy's telling me is true. Y prendes la noticia y no puedes, ni sabes ni si es cierto lo que estás viendo. You hear politicians talking, Los políticos que están platicando, and I know what they're saying isn't true. y yo sé que lo que están diciendo no es cierto. And so this is where society leads to if we don't speak what is true. Y aquí es a lo que va la sociedad cuando no estamos diciendo la verdad. And so Jesus was saying that as Christians, as the church, as people of God, we need to be different. Jesucristo dice, como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de ser diferentes. We need to speak what is true. Tenemos que hablar lo que es cierto. Jesus went on and he said that if you have to swear that this is from the evil one. Después decía, si tenías que jurar que esto era del malo. John 8, verse 44. En Juan 8, versículo 44. Jesus speaking to some of the Jewish people in that day. Jesús le habla a unos judíos en este día. He said, you are of your father, the devil, Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, and the desires of your father you want to do. y los deseos de vuestro padre queráis hacer. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth because there is no truth in him. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque
no hay verdad en él. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. Cuando habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. And so some translations say that this is Jesus, that this was the devil's native tongue, his native language. Unas interpretaciones dicen que esto es His original language. que era en su lenguaje original. If I go to Mexico, Si yo voy a México, I'm going to be in trouble, guys. yo voy a estar en peligro. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Iglesia. iglesia. Fuego. And after that, I'm done. Y después de eso ya terminé. But you guys can go Pero ustedes pueden ir and you can have a conversation. You can order food. You can go to the a store tener conversación, ordenar comida, ir a la tienda, because that's your native language. porque eso es su lenguaje. Well, the scripture says that the devil, Pero la escritura dice que el diablo, his native language su lenguaje, is lies. ¿cuál? Su lenguaje es mentira. Is lies. When he lies, he's speaking his language. Cuando él echa mentira, está hablando su lenguaje. And Jesus was correcting these people. Jesús corregía a estas personas. And he says, when you lie, Decía, cuando echas mentiras, you're speaking like your father. estás hablando como tu padre. I don't want to reflect the devil. Yo no quiero reflejar al diablo. He was always lying. Siempre echaba mentiras. From the beginning, he told the woman, did God really say? Desde el principio le dijo a la mujer que si verdaderamente lo dijo Dios, He just knows if you eat that fruit, you're going to be like him. él nomás conoce que si comes esta fruta vas a ser como él. God's holding back from you. Dios está deteniendo de ti. When Jesus was being tempted, Cuando Jesús era tentado, if you are the Son of God, si eres el hijo de Dios, just throw yourself off the temple. nomás aviéntate del templo. He knows that when he speaks, he can't speak truth. Él conoce que cuando habla no puede hablar verdad. All he does is speak lies. Lo único que hace es echar mentira. And if we lie, Y cuando hablamos mentira, we speak as if Satan is our father. hablamos como si Satanás fuera nuestro padre. God hates lies. Dios odia la mentira. Proverbs 12, En Proverbios 12, verse 22, versículo 22, the scripture says, lying lips are an abomination to the Lord, la escritura dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, but those who deal truthfully are his delight. pero los que hacen verdad son su contentamiento. You know, we can look at the world and, see homosexuality, Podemos ver el mundo y ver toda la homosexualidad and we can say, abomination! y decir abominación. We can see, the very sad thing that when babies are aborted and they're killed in their mother's womb. Y podemos ver lo triste cuando son abortados los bebés And we could say that's an y abomination. decir que eso es una abominación. But here in the scripture, and in Proverbs 12, Pero aquí en la escritura que en Proverbios 12 it says lying lips dice labios mentirosos are an abomination to God. son abominación a Jehová. The abomination is the same level. La abominación es el mismo nivel. A lie is the same level. An abomination is homosexuality or abortion. La mentira en el mismo nivel de abominación como el aborto o homosexualidad. God hates lies. Dios aborrece la mentira. Why? ¿Por qué? Because he is truth. Porque Él es verdad. Because lie goes against exactly who God is. Porque mentira va contra exactamente lo que es Dios. Jesus said, I am the way, I am the truth. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad. Truth is embodied in who Christ is. La verdad está adentro de lo que es Cristo. In Titus chapter 1, verse 2, En Tito capítulo 1, versículo 2, the scripture says, in hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. God is so full of truth that he can't even speak a lie. Dios está tan lleno de verdad que no puede hablar ninguna mentira. It's impossible for it to come out of his mouth. Es imposible de que salga de su boca. Another scripture says, let God be true and every man a liar. Otra escritura que dice que deja que Dios sea la verdad y todo otro hombre sea mentira.
I was talking to a young man who I know. He moved to Texas, Hablaba con un joven que se movió a Texas and he was telling me, he's like, I'm gonna try to go to church again, man. I'm gonna try this Christianity thing again. me decía, voy a tratar de regresar a la iglesia, o le voy a tratar otra vez al ser cristiano. And he was, disappointed because some people in the church, you ever heard that term, church hurt kind of a stuff, Y él estaba decepcionado porque personas en la iglesia han escuchado eso, que en la iglesia duele, that people in the church, didn't live up to that name Christian, and it disappointed him. que personas en la iglesia no vivían a ese estándar de ser cristiano. And so I told him, I said, look, bro, people are weird. Y le dije, mira, las personas son raras, People do stuff that's not right. hacen cosas que no es correcto, But that doesn't change who God is. pero eso no cambia quién es Dios. And that's what that scripture is saying, let God be true and every man a liar. Es lo que dice esa escritura, que dejemos que Dios sea la verdad y cualquier otro hombre la mentira. That if every man speaks a lie, it doesn't mean that God's word is not true. Que si todo hombre habla mentira no significa que la palabra de Dios no es verdad, Because God is truth. porque Dios es verdad. And when we lie, we go against who God is. Cuando echamos mentiras va contra lo que es Dios. And as his children, Y como sus hijos, now that we're saved and part of his family, ahora que somos salvos y parte de su familia, he wants us to speak truth. Él quiere que hablemos la verdad, He doesn't want us to speak lies. no quiere que hablemos mentira, He doesn't want us looking like the devil. no quiere que nos miremos como el diablo. Like when you see a baby, you're like, oh, he's got your eyes, he's got her nose, Como cuando ves a un bebé y dice, mira, tiene tus ojos. Can you imagine? Oh, you got your daddy's lying tongue. Look at that. Imagínate, y mira, tienes la lengua mentirosa del diablo. That'd be bad, right? Sería malo, ¿verdad? Like, we don't want that. We want to reflect our Father who's truthful. No queremos eso, queremos reflejar al Padre que es verdadero. Colossians 3, En Colosenses 3, verse 9 and 10, versículos 9 y 10, Scripture says, do not lie to one another, la escritura dice, no mintáis los unos a los otros, since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. He's saying, don't lie anymore because you're new now. Dice, no mientes de más porque eres nuevo. You've put off that old man. Ya has despojado a ese viejo hombre. Now you're in God's family. Now you can speak truth. Ahora eres parte de la familia de Dios, puedes hablar la verdad. Maybe in the past, at a snap of a finger, you can make up a lie. A lo mejor en el pasado, en un tronar de dedos, puedes decir una mentira. You get pulled over by the cops. Why were you on your phone? O que te paran la policía y te preguntan, ¿por qué estabas en el teléfono? I left the stove on. My baby's at home. My chihuahua's going crazy. You start making up stuff. La estufa prendida, mi bebé está en la casa. You don't have to teach kids how to lie. No tienes que enseñarle a los niños cómo mentir. At least some kids. Al menos unos. I remember one time, one of my daughters, I don't remember which one, Recuerdo una vez una de mis hijas, I asked them, did you take that thing I told you not to take? le pregunté si se llevó esa cosa que le dije que no se llevara. Had a real serious face and wanted to take me seriously. Y tenía una cara muy seria. And they looked at me with their big eyes. Me miraron con sus ojos grandes. Yes. Dijeron que sí. And I just started laughing. Y me daba risa. So my poor child doesn't even know that she should lie to me right now. Mi pobre hija no conoce que me echó mentiras. But some kids, you don't even have to teach them to lie. Pero unos ni les tienes que enseñar cómo echar mentiras. They know, man, I got to save myself right now. Ellos conocen que se tienen que salvar. They can have cookies all over their face. Tienen las galletas por toda la cara. Nah, I don't know what cookie you're talking about. No sé de We cuál. have cookies? Can I have one? No sé de cuál galleta estás hablando. ¿Tenemos galletas? And so that's our old nature. Esa es nuestra naturaleza. But now God says you put on the new man. Pero ahora Dios dice que te has vestido del hombre nuevo. You're part of God's family. Eres parte de la familia de Dios. So speak truth to one another. Hablen la verdad a uno al otro. Ephesians 4, verse 25. En Efesios 4, versículo 25. He says, therefore, put away lying, and let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. So he's saying, because you all belong to each other, don't lie to each other. Porque dice, porque todos nos
nos pertenecemos uno al otro, no se echen mentiras. That you're all part of Jesus' body now. Todos somos parte del cuerpo de Jesucristo. Some of us are the hands, some of us are the feet, some of us are the eyes, the nose, the mouth. Unos somos las manos, los pies, los ojos y boca, But you're all part of the body. pero todos somos parte del cuerpo. So treat your body good. Traten su cuerpo bien. Like you wouldn't wake up in the morning Y no te levantarías and en la start mañana smashing your baby toe against the wall. y comenzar a patear la pared. Why? ¿Por qué? Because you love that baby toe. Porque tú amas a ese dedito, Because that's part of your body. porque es parte de tu cuerpo. You want it to feel good. Quieres que se siente bien. And so this is what the scripture is telling us. Esto es lo que dice la escritura. Now that we're part of one another, Ahora que somos parte de uno del otro, make sure you don't lie, but speak truth to each other. asegúrense que no hablen mentira. Another reason that God wants us to speak what is true Otra razón que Él quiere que hablemos la verdad is because there are eternal consequences for lies. es porque hay consecuencias eternas por la mentira. In Revelation chapter 22, En Apocalipsis 22, as God is creating the new heavens and the new earth, mientras Dios está creando el nuevo cielo, he begins to say that those who do God's will, they come into that great city. comienza a hablar de que esos que hacen la voluntad entran a esa gran ciudad. But those who speak lies, Pero los que hablan mentira, there's a different outcome. hay otra solución. Revelation 22, verses 14 and 15 Apocalipsis 22, 14 y 15 says, Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. So as God is welcoming his people into eternity, Mientras Dios está aceptando a todas estas personas a su comunidad, as he's rewarding his people who obeyed his commands, mientras Él está recompensando a todos los que hicieron su voluntad, he says there are some who are going to be outside of that. Él dice que sí hay unos que van a estar afuera de eso. Those who practice witchcraft, who practice sorcery, Los que practicaban brujería y hechizaría, the sexually immoral, el fornicario, and those who practice a lie. y los que practican mentiras. And so this is why God takes it seriously. Por eso lo toma en serio Dios. Because not only are we not reflecting who Jesus is when we lie, Porque no solamente reflejamos a Jesús, reflecting who Jesus is, o no solamente estamos reflejando a quién es Jesús, but lies have eternal consequences. pero las mentiras tienen consecuencias eternas. In Revelation 22, verse 8, En el mismo capítulo Apocalipsis 22, versículo 8, the scripture tells us that all liars la escritura nos dice que todo mentiroso will be in the lake of fire. van a estar en el lago de fuego. Revelation 22, verse 8. En Apocalipsis 22, versículo 8. But the cowardly, the unbelieving, the abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Revelation 22, verse 8, or is it 21? Did I mess up? I think it's 21. Okay, 21, my bad. El capítulo 21 de Apocalipsis dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. And so this is why God takes lying seriously. Por eso lo toma en serio la mentira. Not only are we acting like the devil when we lie, No solamente actuamos como el diablo cuando echamos mentira. not only do we hurt one another as the body of Christ when we lie,
No solamente le hacemos daño uno al otro cuando hablamos mentira, but God says there's eternal consequences if we lie. pero Dios dice que hay consecuencias eternas si hablamos mentira. And so we can see why Jesus was so upset with the Pharisees for teaching the wrong thing. Puedes ver por qué Jesucristo se enojaba con los fariseos por enseñar lo incorrecto. But the good news is that even though we've sinned, Pero la buena noticia es que aunque hemos pecado, even though there's times where we do fall short, aunque sí hay tiempos que fallamos, and we've lied about those cookies at times, y hemos echado mentira de esas galletas, if we put our trust in Jesus, si ponemos nuestra confianza en Jesús, if we turn away from lying and speak truth, si nos alejamos de la mentira y hablamos la verdad, we have great hope. tenemos gran esperanza. Because, like we said, God can't lie. Porque como dijimos, Dios no puede echar mentira. It's impossible for him to lie. Es imposible. And he tells us in Hebrews chapter Y 6 nos dice en Hebreos capítulo 6 that he's made some promises to us. que Él nos ha hecho unas promesas. Everybody turn to Hebrews chapter 6. Vamos todos a Hebreos capítulo 6. We're going to read verses 13 through 19. Vamos a leer versículos 13 hasta 19. Amen. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. When it came time for God to make a promise and God to make an oath, he said, I'll swear by me, Cuando vino el tiempo de que hiciera promesa a Dios, Él dijo, voy a jurar por mí mismo, because there's nobody higher. porque no hay nadie mayor que yo. Verse 14, saying, surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Y habiendo esperando con paciencia, alcanzó la promesa. And so we've looked at before that because now that we have the same faith as Abraham, Vimos antes que ahora que tenemos la misma fe que Abraham, that the promises that God made to Abraham come to us now. las promesas que le hizo a Abraham vienen a nosotros. And so God made some promises. Dios hizo unas promesas. In verse 16 it says, for men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is them an end to all dispute. En versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia. He's saying, like, when people say, hey man, I swear to God, that's an end to it. Okay, well, you can't do anything more than that. You must be telling the truth. Que cuando unos dicen que juro por Dios, no hay, ahí es el fin, no hay más que puedes jurar. And so he's saying this is what God did. Y este es lo que Dios hizo. Verse 17, thus God, determining to show more abundantly to the heirs of the promise. Versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos. Who's the heirs of the promise? ¿Quién son los herederos de la promesa? We are. Nosotros. We are the heirs of the promises that God made to Abraham. Nosotros somos los herederos de la promesa que le hizo a Abraham. So it says that God determined to show us something. Dice que Dios se determinó en demostrarnos. To the heirs of the promise, the immutability of his counsel. Los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo. That word immutability means God's not going to change. Esa palabra inmutabilidad significa que Dios no va a cambiar. God wanted us to be sure that he's not going to change his mind. Él quería que seamos seguros que Él no va a cambiar su mente. And so he confirmed it by an oath, Y lo confirma con una promesa. by these two immutable things, or by these two unchanging things, Por estas dos cosas que no cambian. in which it is impossible for God to lie. Para que por dos en las cuales es imposible que Dios mienta, That we might have strong consolation, that means comfort, que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido who have fled for refuge to lay hold of this hope set before us. para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. So he's saying that because we know that God will not lie,
Es que porque conocemos que Dios no va a decir mentira, And because he has promised that if we have faith in him that we're forgiven of our sins. porque Él tiene promesa de que tenemos fe, si tenemos fe en Él, vamos a ser salvos de nuestros That pecados. this is a very strong comfort for us. Y es un consuelo muy fuerte para nosotros. And so this causes us to flee from our old life to the new life that's set before us. Esto nos causa alejarnos de nuestra vieja vida a mover adelante nuestra nueva vida. In verse 19, he says, this hope we have as an anchor for our soul. Está en el versículo 19 que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, Both sure and steadfast. y que penetra hasta dentro del velo. It's saying the fact that we know that God doesn't lie, Como sabemos que Dios no mienta, it's an anchor for our soul. es una ancla para nuestra alma. What's an anchor for? ¿Para qué es una ancla? It's so a boat doesn't get swept away at sea. Para que no se mueve un barco. And it's saying when we understand that God cannot lie, Si cuando entendemos que Dios no echa mentira, that he's made some promises to us. que Él ha hecho promesas a nosotros. It's like tying an anchor down to our soul. It holds us in place. Es como amarrar una ancla a nuestra alma que nos mantiene en el lugar, Keeps us trusting in him. que nos mantiene confiando en Él. Look at the world. They have no anchor. Mira, el mundo no tiene ninguna ancla. People are chasing everything, trying to find something to satisfy their soul, Todos están corriendo buscando algo, trying to find some hope, tratando de buscar alguna esperanza, something to believe in. algo en qué creer. But what you and I have is greater. Pero lo que tú y yo tenemos es más grande, It keeps us. nos mantiene. We know that God has made us promises, Conocemos que Dios ha hecho promesas, that if we turn away from lying, que si nos alejamos de la mentira, if we speak truth as he speaks truth, si hablamos verdad como Él habla la verdad, that he has made us promises que Él nos ha hecho promesas to welcome us into his kingdom. para aceptarnos a su reino. And so, church, I just want to encourage you this morning, always speak the truth, Nomás los quiero animar en esta mañana de siempre hablar la verdad, no matter who hears it. no importa quién lo está escuchando. You don't have to be afraid to speak truth, No tienes que tener miedo de hablar la verdad, because liars have something coming to them. porque los mentirosos tienen algo que viene por ellos. And we want to look like our Father, amen. Nosotros queremos vernos como nuestro Padre. When we speak, we want to say, hey, you sound like God. Cuando hablamos nosotros queremos que nos miren y digan, tú te escuchas como Dios, You sound like Jesus. como Jesucristo. Amen. That's all I have for us in this place this morning. Amén.